Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarmu hari ini anak-anakku, para pejuang Al-Quran yang soleh dan solehah? Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi bersama Ustaz Supri untuk belajar membaca Al-Quran dan menghafal Al-Quran. InsyaAllah hari ini kita akan menghafal Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 61. Kita belajar membaca dulu, kemudian nanti kita belajar menghafal. Bismillah, mudah-mudahan berikan kemudahan hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ. Ya, sekarang ikuti ya. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ. Ya, perhatikan di huruf za-nya ini tidak mantul ya sama huruf lamnya. Bacanya bukan wa idz qul. Nah, ingat-ingat enggak boleh mantul ya, tapi wa idz qultum ya Musa. Ya-nya panjang, huruf sa-nya panjang ya. Sekarang disimak lagi coba. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ. Ya, kita lanjutkan di ayat selanjutnya. فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا. Ingat di sini ada huruf mim kecil ini ya, nun sukun ketemu dengan ba. Nah, dibaca dengung 2 harokat ya. Kemudian di sini ada qaf sukun ya. Bacaan qalqalah dibaca memantul ya. Kita simak lagi. فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا. Sekarang kita simak. فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا. Ya, Ustaz kasih catatan lagi. Di huruf ro-nya ini ardu. Dibacanya tidak mantul juga. Bukan ardu, tapi ardu. Ya, kita simak lagi. فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا. Ya, kita lanjut. Insyaallah udah bisa. مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا.
من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. Ya, ini hanya panjang semua ya. Ha, wa'adasiha wa basaliha. Ingat, harus panjangnya harus sama ya. Kita simak coba. Min baqaliha wa qithaiha wa fumiha wa 'adasiha wa basaliha. Ya, kita lanjut lagi. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. Ya, hati-hati di sini huwa khair dibacanya pendek, wa-nya dibaca pendek. Kadang-kadang kita masih dibaca panjang karena ini bacanya kurang cepat ya. Jadi kalau berharokat pendek maka bacanya lebih cepat, temponya lebih cepat. Contohnya billadzi huwa khair, bukan billadzi huwa khair. Nah, ini keliru ya. Jadi harus lebih cepat bacanya, temponya. Kita simak coba. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. Nah, ini di sini juga ada huwa lagi. Huwa adna, huwa khair, ya. Sekali lagi. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. Ya, sekarang coba kita belajar menyambung ya dari atas sampai ke bawah. Ya. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى. Perhatikan. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. Ya, sekarang kita simak. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. قال أتستبدلون الذي هو أدنى. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ من
min baqaliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Iya, sip, bagus. Insyaallah bisa ya. Nanti kita lanjutkan ke baris selanjutnya. Ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum. Perhatikan di sini ada nun bertasydid dan nun bertasydid dibaca dengung ya. Gunnah 2 sampai 3 harokat ya. Ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum. Ya, coba disimak. Ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum. Ya, coba perhatikan lagi bacanya. Dengungnya, perhatikan. Ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum. Ya, nanti kita coba ya. Sekarang kita lanjutkan ke baris selanjutnya. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ. Perhatikan lagi. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ. Ya, di sini ada waduribat, hati-hati, tidak mantul juga, bukan waduribat ya. Walnya juga enggak mantul, bukan wal maskanatu, tapi wal maskanatu. Di sini tunya pendek, hati-hati bacanya harus lebih cepat ya. Wal maskanatu waba, jangan sampai wal maskanatu waba. Nah, jadi tunya dibaca pendek, temponya lebih cepat. Wal maskanatu waba'u bi ghadabim minallah. Ya. Allah minallahnya juga Allahnya dibacanya panjang ya ketika mau berhenti loh gitu, bukan minallah tapi minallah. Ya, coba kita simak ya bacanya. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ. Ya, lagi, coba perhatikan. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ. Kita lanjutkan. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ. Ya, sekali lagi. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ. Perhatikan panjang pendeknya ya. Kita simak coba. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ. Ya, di sini ada dzalika, hati-hati. Biasanya dzalika dibacanya panjang ya. Harusnya pendek. Dzalika bi'annahum, bukan dzalika bi'annahum. Hati-hati, di sini biasanya dipanjangkan karena di sini biasanya kalau pendek seringnya pada dipanjangkan ya, hati-hati ya. Jadi bacanya pendek. Dzalika bi'annahum
kanu. Gitu ya. Coba simak lagi. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون. Oke, Ustaz lagi, lanjutkan lagi. ويقتلون النبيين بغير الحق. Lagi, perhatikan bacanya. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ. Ya, di sini ada qalqalah wayaqa. Di sini ada hunnah lagi. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ. Di sini ada lam sukun bighairil, bukan bighairil. Enggak mantul ya. Bighairil haqq. Nah, ini ada qaf, huruf qaf bertasydid, berhenti maka dibacanya ditahan. Bi ghairil haqq. Iya. Coba kita simak. Wa yaqtuluna an-nabiyyina bi ghairil haqq. Iya, ditahan satu harokat ya qafnya ya. Haqq. Seperti itu. Sekali lagi coba. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ. Ya, sekarang kita lanjutkan di ayat terakhir. Di ayat 61. Baris terakhir ya. ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. Perhatikan. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Di sini ada huruf wawu bertasydid. Tapi dibaca jelas. Dibacanya tidak didengunkan karena sebelum wawu bertasydid tidak ada fathah tanwin, kasrah tanwin maupun dhammah tanwin. Jadi dibacanya langsung ya. Dzalika bima asaw. Ini keliru ya. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Ya, kita simak coba. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Ya, sekarang kamu fokus lihat. Kita fokus di huruf wawunya. Baca dengung apa tidak coba? Perhatikan. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Ya, jadi tidak dibaca dengung ya langsung. Asaw wa kanu ya'tadun. Ya, coba kita baca dari awal ya sampai akhir. Bareng-bareng. Ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum wa duribat 'alaihimudz zillatu wal maskanatu wa ba'u bighadabin minallah. Ya, kita baca sambung ya dari ihbitu sampai selesai. Ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum wa duribat 'alaihimudz zillatu wal maskanatu wa ba'u bighadabin minallah. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Ya, sekarang kita simak bacanya.
اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Ya. Sekarang kita baca dari awal ayat 61 sampai selesai ya. Perhatikan nih. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Gitu ya. Kita sudah belajar ayat 61 dari awal, dipotong-potong, mungkin kita sambung. Mudah-mudahan kita semuanya bisa ya menghafal ayat 61 insyaallah. Kalau kita mau telaten, baca berulang-ulang, insyaallah kita akan bisa. Begitu ya. Insyaallah cukup untuk pembelajaran membaca hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa belajar bersama-sama lah ya, bisa menghafal ayat 61. Tetap semangat anak-anakku, mudah-mudahan bisa menghafal sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi banyak. Amin insyaallah. Terima kasih, sampai ketemu lagi di ayat 62 insyaallah besok sama 63. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.